କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇକି କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିନ ବିତାଉ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମ ଦେଶକୁ ମହାନ ବୋଲି କହିବା, ଏତିକି କହି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। सम्मानीय सभापति महोदय, उपस्थित गुरुजी गुरुमा ओ ग्रामी सुभाष बोस, जय राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व में आम भारत स्वाधीन हो सारी आज हूँ 79तम स्वाधीनता दिवस। यही दिन आम भारत इंग्रेज मान कबल मुक्ति होता। दीर्घ 200 वर्ष धरी इंग्रेज मैंने आम भारत को शासन करते। आम भारतीय लोक खाई दिन बिताउले। भारत को स्वाधीन होता।